गुड इवनिंग सबाइके सन्ध्याबेला एखाने एकटू हल्का पातला रेडी हुए निएछि और मेयेके एखाने घुम पाड़ाच्छिलाम कारण जाबो एकटू डक्टरेर काछे। आगे एकटा भिडियोते बोलेछिलाम सुरक्षाते गेछिलाम पेटे ब्यथार जोन्नो रिपोर्ट कराते, सेई रिपोर्टटा निये एखन जाबो डक्टरेर काछे चेकआप करानोर जोन्नो। तो एखाने सोनाके घुम पाड़िये शाशुड़ी मायेर काछे दायित्वे दिये चले जाच्छिलाम और एखाने बर चले एसेछिलो डिउटी थेके। ओ एसे एकटुओ लेट करेनि, आमाके रेडी हये थाकते बोलेछिलो, आमि रेडी हयेछिलाम सेई कारणे ताड़ाताड़ि बेरिये गेछि। तो आमादेर बाड़ी थेके डक्टरेर बाड़ी खूब एकटा दूरे नय, सेई कारणे एखाने बाइक निये जाच्छिलाम और एकटू बेला बेलातेई बेरियेछिलाम। तो गिये देखलाम खूब एकटा बेशी भिड़ नेই, कारण डक्टरबाबू बेरिये जाबेन कलकाताते, सेई कारणे चेम्बारे खूब बेशी भिड़ छिलो ना, दु एकजनই छिलो। तो आमरा एकजनेर परेই लाइने पेये गेছিলাম। तो एखाने डाक्तारेर काছে चले गेलाम और रिपोर्टे जेटा बोललो सेटा तो खूबই दुःखजनक একটা কথা। तो যাই হোক তোমরা ভিডিওটা আস্তে আস্তে দেখতে থাকলে বুঝতে পারবে রিপোর্টটা খুব একটা ভালো বলেনি। যাই হোক ডাক্তার এখানে বসেছিলাম, ডাক্তার সমস্ত কিছু বুঝিয়ে বললেন এবং ডাক্তার দেখিয়ে তারপরে আমরা ফিরে আসলাম বাড়িতে। তো রিপোর্ট যেহেতু খারাপ তাই মনটা একটু খারাপ হয়েছিল। এখন আমি বলছি না রিপোর্টে কী বলেছে, নেক্সট কোনো ভিডিওতে আমি বলবো। তো দেখিয়ে আসার সময় সন্ধ্যা হয়ে গেছিলো আর আস্তে আস্তে একটা কেক পেস্ট্রির দোকানে ঢুকেছিলাম, কারণ এরপর আর এগুলো বোধহয় খুব একটা খাওয়া হবে না। তো সেখান থেকে কিছু জিনিস নিয়ে চলে আসলাম বাড়িতে। তো বাড়িতে এসে প্রথমেই তো চলে গেছিলাম মেয়েকে দেখতে শাশুড়িমার ঘরে। তো দেখছি ও ঘুম থেকে তখনই উঠেছে আর মা ওকে খাওয়াচ্ছিল। তো এই ছোটো ছোটো ইংল্যান্ড টফিগুলো কিনেছিলাম, ছোট্টবেলায় বাবা এগুলো খুব নিয়ে আসতো, অনেক দিন পরে দেখে আবারও কিনে নিয়ে আসলাম। আর এই ভেজ প্যাটিসটা নিয়ে এসেছিলাম খাবো বলে। এরপরে সোনাকে নিয়ে এক রাশ ভালোবাসা দিলাম, ওকে খুব আদর করছিলাম। তো আজকের মতন ভিডিওটা এই পর্যন্তই রাখছি।